Hello, my dear students. Today we are going to read a lesson from class 7th English textbook. The name of the lesson is The Jackal and the Rooster. आज आमे सप्तम श्रेणी इंग्राजी बहिर गोटे गद्य पढ़िबा. लेसन टीर ना हला द जैकल एंड द रूस्टर. आपको आमे दुईटी भाग में पढ़ा. पार्ट 1 रे आमे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सह कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स आलोचना करिबा. इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस the detailed explanation and comprehension question answers. So first let's look at the title of the lesson. Lesson टीर ना कौन? The Jackal and the Rooster. तुम देखिथियो एठी डाहाण पट चित्र रे जैकल बिलुआ गोटे बिलुआ आउ रूस्टर. रूस्टर कहले गोटे गंजा कुकुड़ा. कुकुड़ाटी गछ उपर अछि, बिलुआ ताड़ को चाहि रही. तो ए बिलुआ और गंजा कुकुड़ा को नहीं कौन कहानी अच्छी कहानी पढ़िबा. सो लेट्स बिगिन. There was a very big and handsome rooster. He looked like a king with its beautiful red crown. He also felt like a king. थरकर कथा गोटे बिग बड़ हैंडसम सुंदर गोटे बड़ सुंदर गंजा कुकुड़ा थिला. रूस्टर गंजा कुकुड़ा. ही लुक्ड लाइक ए किंग. से राजा भली देखा जाउतला. काहेकि तार जो रेड क्राउन. क्राउन कहले तो मुकुट. एठे क्राउन कहले मध्य चूल. गंजा कुकुड़ार मुंड उपरे नाली रंगर चूल देखिथिबो. तो तार जो चूड़टा थिला बहुत सुंदर देखा जाउथला. सत्य जमती गोटे राजा राजमुकुट पिंधिला भली देखा जाउथला. He also felt. Felt means to think or believe. Like a king. से निजको निजे राजा बोली मध्य भाबुथिला. He got up very early in the morning, sat on a high place and sang non-stop kukudu kukudu. Get up उठिबा. got up से प्रतिदिन सकाळू उठुथिला. गोटे उच्चा जगारे बसी non-stop माने बिना रही बिना अटकी से तार कुकुड़ू स्वर रे गीत गाउथिला. तुम शुणिथिबो सकाळ सकाळ कुकुड़ा माने बोबांती ककरे कुकुड़ू कु एभली शब्द रे बोबांती. से गोटे उच्च स्थान रे चढ़ी जाती और बसी गीत बा सकाळ गीत स्वर रे बोलती. सिट बसिबा. सिट सेट सेट एठी पास्ट सिंपल व्यवहार कराइछि. सेट से भली सिंग गीत गाइबा. सिंग sang song. He knew that his song was much better than the songs of the other roosters in his locality. But he wanted to make his song still better, louder and clearer. He knew
नो KNOW नो जानिबा नो न्यू नोन पास्ट फॉर्म से जानिथिला जे तार गीत तांको अंचल रहउथवा अन्य गंजा कुकुड़ा मानकर गीत ठारू मच बेटर अधिक भल थिला बट किंतु he wanted to make his song से चाहूतिला ता गीत better louder and clearer हेबा पे एठी तीनटी जाक कंपैरेटिव फॉर्म व्यवहार करा जायछि गुड भल ताठू अधिक भल बेटर सेमती लाउड उच्च स्वर लाउडर आहुरी अधिक उच्च स्वर रे क्लियर स्पष्ट क्लियरर अधिक स्पष्ट तो से चाहूतिला ता गीत अधिक भल हो अधिक उच्च स्वर हो और अधिक स्पष्ट हो but how to do this was his problem. It was a problem till a jackal suggested a way out. How to do किंतु किभली से निज गीत को बेटर लाउडर क्लियरर करिवो से कथा से जानि नथिले तो एई जो तार असुविधा थिला प्रॉब्लम टी थिला दिने गोटे जैकल गोटे बिलुआ ताकू गोटे सजेशन देला प्रस्ताव देला सजेस्टेड ए वे आउट अर्थ होची सॉल्यूशन तार गोटे बाट बाहर द जैकल saw the rooster singing every day early in the morning but it sang keeping his eyes ओपन बिलुआ प्रतिदिन सकाळे गंजा कुकुड़ाटी को बोबोथिबार बा गीत गाउथिबार देखुथिला किंतु कुकुड़ाटी सबुबेले निज आखि खोला रखिथिला if he would try to catch the rooster would fly away to the tree. This was what happened the other day when he tried to catch a rooster. If he would try to catch the rooster, जदि से कुकुड़ाटी को धरिया पई चेष्टा करुथिला the rooster would fly away. fly उड़ीबा fly flew flown उड़ी जाउथिला उड़ी जाई गछ डाल रे बसि जाउथिला बिलुआ जेतेबेले कुकुड़ा को धरिया को जाउथिला कुकुड़ा उड़ी जाई गछ डाल रे बसि पड़थिला एई भली अन्य दिन मध्ये से चेष्टा करथिला ही ट्राइड टू कैच कुकुड़ा को धरिया पे चेष्टा कला किंतु कुकुड़ा उड़ी जाई गछ डाल रे बसि पड़थिला सो ही केम टू द रूस्टर एंड सेड ओ ग्रेट हैंडसम किंग लाइक रूस्टर योर सॉन्ग will be really nice if you sing closing your eyes. तेणु से दिने कुकुड़ा पाखु जाई कहला ताकू प्रशंसा करी कहला ओ ग्रेट ओ महान हैंडसम अत्यधिक सुंदर किंग लाइक राजा भली दिसुवा कुकुड़ा से प्रशंसा करी कहला हे महान रूपवान ओ राजा भली दिसुवा कुकुड़ा तुम्हें जदि तुम आखि बंद कर गीत गाइब ताहाले तुमर गीत आहुरी बढ़िया हो से कौन पे कहूची ना आखि बंद कले हाँ The rooster closed his eyes and sang louder and clearer kukudu then snap. The jackal caught the rooster by its neck and ran away. जेमिति कुकुड़ा आखि बंद करी उच्च स्वर रे निजर गीत आरंभ करची कुकुड़ू देन स्नाप मीन्स सडन मूवमेंट हठात रे किसी गोटे काम घटिया
The jackal caught the rooster. ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ାର ବେକକୁ ଧରି and ran away. ran away ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ, ରନ୍ ଦୌଡ଼ିବା, ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଯେମିତି ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୀତ ଗାଇଛି, ବିଲୁଆ ତାକୁ ତା ବେକକୁ ଧରି ଦୌଡ଼ିଲା। The owner of the rooster chased behind. His wife and sons joined him. କୁକୁଡ଼ାର ଯିଏ ମାଲିକ ତାକୁ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଚେଜ୍ଡ ମାନେ ରନ୍ ଆଫ୍ଟର, ଦୌଡ଼ିବା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ। Also joined his neighbors, but the jackal was much ahead of those running behind. ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ପଛରେ ଯୋଗ ଦେଲେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜାକେଲଟି, ବିଲୁଆଟି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲା। The rooster in the meantime said, Mr. Jackal, I am so happy to be with you. Without walking, I am walking. Without flying, I am flying. What a great feeling. ଏ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ାଟି କହିଲା, ମିଷ୍ଟର ଜାକଲ, ମୁଁ ତୁମ ସହ ରହି ବହୁତ ଖୁସି। କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଚାଲିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁନି। Without walking, I am walking. ମୋତେ ଉଡ଼ିବା ବି ଦରକାର ପଡ଼ୁନି। Without flying, I am flying. What a great feeling. ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। And my owner is a miser. He never gives me anything to eat. Why don't you tell this to them? ସେ କୁକୁଡ଼ା ଆହୁରି କହିଲା, ମୋ ମାଲିକ ଗୋଟେ ମାଇଜର, କୃପଣ, ଯିଏ ବିଲକୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେନି। He never gives me anything to eat. ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଏନି। ତମେ ଏ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ହିଁ ରହିବି। Why don't you tell? Tell କହିବା, tell, told। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, tell କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ କିଛି କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ tell ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଠି ତମେ ଦେଖିବ tell ପରେ ଅଛି them କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ତ tell ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତା ସହିତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ tell ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ଏଠି କୁକୁଡ଼ାଟି ବିଲୁଆ କହିଲା, ତୁମେ ଏ କଥା ମୋ ମାଲିକଙ୍କୁ କହିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। The jackal felt happy with these words of the rooster. As he opened his mouth to say something, the rooster flew up to a tree. ବିଲୁଆ ଏ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଇଗଲା କୁକୁଡ଼ାର କଥା ଶୁଣି। ସେ ଯେମିତି ନିଜ ମୁହଁ ଖୋଲିଛି, କୁକୁଡ଼ା ଉଡ଼ିକି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରକୁ ଯାଇ ବସିଗଲା। Sitting on the branch of the tree, the rooster sang, I was a fool to believe your lies. I closed instead of keeping open my eyes. ଗଛ ଡାଳରେ ବସି କୁକୁଡ଼ାଟି ଗାଇଲା, କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋକା ଥିଲି। I was a fool to believe your lies. Lies କହିଲେ ମିଛ, ତୁମର ମିଛ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। I closed, ମୁଁ ନିଜର ଆଖି ବନ୍ଦ କଲି। Instead of ବଦଳରେ keeping open my eyes, ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲା ରଖିବା ବଦଳରେ ବନ୍ଦ କଲି। The jackal wept and said, I am a great fool to believe what you said. For opening my mouth, I feel really repented. Jackal ବିଲୁଆଟି wept, weep କାନ୍ଦିବା, to cry, weep, wept। ବିଲୁଆଟି କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା, I am a great fool, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋକା। To believe what you said, ତମ କଥାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। For opening my mouth, ଯେମିତି ମୁଁ ପାଟି ଖୋଲିଲି।
I feel really repented. Repented means to be sorry. ଅନୁତାପ କରିବା repented. ମୁଁ ଏବେ ଅନୁତାପ କରୁଛି। ଓକେ, ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ ଗପଟି? ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ନିଜ ଚତୁରତା ବଳରେ କୁକୁଡ଼ାଟି ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା। ଓକେ, now we will discuss the question answers. SGP 1 comprehension questions. Who are there in the story? कहानी किए अछंती? There is a rooster and a jackal in the story. कहानी रे गोटे कुकुड़ा, गोटे गंजा कुकुड़ा आ गोटे बिलुआ अछि। 2. What was the rooster like? कुकुड़ाटी देखिବାକୁ किभଳି? The rooster was very big and handsome. कुकुड़ाटी बड़ और सुंदर। 3. What did it do early in the morning? कुकुड़ाटी प्रतिदिन सकाळू उठी कौन करथिला? It sat on a high place and sang non-stop कुकुडू in the morning. प्रतिदिन सकाळू गोटे उच्च स्थान रे बसी से कुकुडू गीत गाउथिला। 4. What did it know? से कौन जानिथिला? It knew that its song was much better than other roosters. से जानिथिला जे तार गीत अन्य कुकुड़ा मानकर गीत ठारू बहुत भलो थिला। Is it true that the rooster's song was better than the songs of other roosters? से कुकुड़ार गीत गुड़िक अन्य कुकुड़ार गीत ठारू भलो थिला कि? Yes, the rooster's song was better than the songs of other roosters. हाँ, से गंजा कुकुड़ार गीत गुड़िक अन्य कुकुड़ार गीत ठारू भलो थिला। 6. What did it want its song to be? से तार गीत किभଳି हेबा पई चाहुथिला? It wanted its song to be better, louder and clearer. से चाहुथिला ता गीत अधिक भलो हो, उच्च स्वर हो एवं अधिक स्पष्ट हो। 7. Did it know how to do this? से जानिथिला कि किपरि करिवो? No, it did not know how to do it. ना से किपरि निज गीत को बेटर करिवो जानि न। Question number 8. The jackal thought the rooster would fly away if it tried to catch it. Why? jackal भाबिला जदि से कुकुड़ाटी को धरिया को जीवो ताहाले से उड़ी पळेबो। काहेकि? Because this happened the other day when the jackal tried to catch the rooster. काहेकि ना से आगरु थरे धरिया पई चेष्टा करथिला किंतु से समय रे कुकुड़ाटी उड़ी पळेला। 9. Did the jackal have similar experiences before? बिलुआर एभली अनुभूति आगरु थिला कि? Yes, the jackal had similar experiences before. हाँ, से आगरु एभली थरे अनुभव कर सारिथिला। 10. What did the jackal suggest the rooster to make its song better? बिलुआ कुकुड़ा को तार गीत भलो करिया पे कोन सजेशन प्रस्ताव देला? The jackal suggested the rooster to sing
closing his eyes to make its song better. ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା, ତୁମେ ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୀତ ଗାଇବ ତାହେଲେ ତୁମର ଗୀତ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। 11. Why did the jackal call the rooster great handsome? ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରେଟ୍ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ କହିଲା? The jackal called the rooster great and handsome to flatter him. ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ କାହିଁକି କହିଲା? ନା ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପାଇଁ ସେଭଳି କହିଲା। SGP2 comprehension questions. Did the rooster sing closing its eyes? କୁକୁଡ଼ାଟି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୀତ ବୋଲିଲା କି? Yes, the rooster sang closing its eyes. ହଁ, କୁକୁଡ଼ାଟି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୀତ ବୋଲିଲା। 2. What did the jackal do? ବିଲୁଆଟି କ'ଣ କଲା? Answer. The jackal suddenly caught the rooster by its neck and ran away. ବିଲୁଆଟି ହଠାତରେ କୁକୁଡ଼ାଟିର ବେକକୁ ଧରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। 3. Who ran after the jackal? ବିଲୁଆ ପଛରେ କିଏ ଦୌଡ଼ିଲା? The owner of the rooster ran after him. His wife, sons, and the neighbors also ran after the jackal. କୁକୁଡ଼ାର ମାଲିକ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ମାଲିକର ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ପୁଅମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଲୁଆ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। 4. Why did they chase the jackal? କାହିଁକି ସେମାନେ ବିଲୁଆଟିକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ବା ବିଲୁଆ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ? They chased the jackal to save the rooster. ସେମାନେ ବିଲୁଆ ପଛରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଯେ ସେମାନେ କୁକୁଡ଼ାଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। 5. Why couldn't they catch the jackal? କାହିଁକି ସେମାନେ ବିଲୁଆକୁ ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ? They could not catch the jackal because it was much ahead of those running behind. ସେମାନେ ବିଲୁଆଟିକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ବିଲୁଆ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲା। 6. Why did the rooster say that it was happy to be with the jackal? କୁକୁଡ଼ାଟି କାହିଁକି କହିଲା ଯେ ସେ ଜାକଲ ସହ ଖୁସିରେ ଅଛି? The rooster made a plan to escape, so he said that he was happy to be with the jackal. କୁକୁଡ଼ାଟି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ କଲା, ତେଣୁ ସେ ବିଲୁଆକୁ ମିଛରେ କହିଲା ଯେ ସେ ଖୁସିରେ ଅଛି। 7. Was it really happy or telling a lie? ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ଥିଲା ନା ମିଛ କହୁଥିଲା? It was telling a lie to escape from the jackal. ସେ ମିଛ କହୁଥିଲା କାହିଁକି ନା ସେ ବିଲୁଆ ଠାରୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। 8. What did it say about its owner? ସେ ନିଜ ମାଲିକ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଲା? It said that its owner is a miser and never gives him anything to eat. କୁକୁଡ଼ାଟି କହିଲା ଯେ ତା ମାଲିକ ଗୋଟେ କୃପଣ ଆଉ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। 9. What did the rooster ask the jackal to do? ବିଲୁଆକୁ କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା? The rooster asked the jackal to tell his owner that he is happy with the jackal.
କୁକୁଡ଼ାଟି ବିଲୁଆକୁ କହିଲା ଯେ ସେ ତା ମାଲିକକୁ କହିଦଉ ସେ ବିଲୁଆ ସହିତ ଖୁସିରେ ଅଛି। SGP3 comprehension questions. 1. Was the jackal happy with what the rooster said? Rooster ର କଥା ଶୁଣି jackal ଖୁସି ହେଲା କି? Yes, the jackal was happy with what the rooster said. କୁକୁଡ଼ାର କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆଟି ଖୁସି ହେଇଗଲା। 2. What did the rooster do when the jackal opened its mouth? ଯେତେବେଳେ jackal ନିଜ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କଲା? When the jackal opened its mouth, the rooster flew up to a tree. ଯେମିତି ବିଲୁଆଟି ନିଜ ପାଟି ଖୋଲିଛି କୁକୁଡ଼ାଟି ଉଡ଼ି ଗଛ ଉପରକୁ ପଳାଇଲା। 3. What did the rooster do sitting on the branch of a tree? ଗଛ ଡାଳରେ ବସି କୁକୁଡ଼ାଟି କ'ଣ କଲା? The rooster sang sitting on the branch of a tree. ଗଛ ଡାଳରେ ବସି କୁକୁଡ଼ାଟି ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। 4. Did it realize the mistake it made? ସେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା କି? Yes, the rooster realized the mistake it made. ହଁ, କୁକୁଡ଼ାଟି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। 5. What did the jackal do? ବିଲୁଆଟି କ'ଣ କଲା? The jackal started weeping for his foolishness. ବିଲୁଆଟି ନିଜର ବୋକାମି ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। 6. The jackal said something while weeping. What did it say? ବିଲୁଆଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ'ଣ କହିଲା? The jackal wept and said that he was a great fool. ବିଲୁଆଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବୋକା। 7. What was the mistake of the rooster? କୁକୁଡ଼ାଟିର ଭୁଲ କ'ଣ ଥିଲା? The mistake of the rooster was to believe the jackal and sing closing his eyes. କୁକୁଡ଼ାଟିର ଭୁଲ ଥିଲା ଯେ ସେ ବିଲୁଆର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଓ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। 8. What was the mistake of the jackal? ବିଲୁଆଟିର ଭୁଲ କ'ଣ ଥିଲା? The mistake of the jackal was to believe in the rooster and open his mouth. jackal ର ଭୁଲ ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେ କୁକୁଡ଼ାର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜ ପାଟି ଖୋଲିଲା। 9. Both realized their mistakes. Who sang? Who wept? Why? ଦୁହେଁ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ, ତାହେଲେ କିଏ ଗୀତ ଗାଇଲା ଓ କିଏ କାନ୍ଦିଲା କାହିଁକି? Both realized their mistake. The rooster sang, the jackal wept because of his foolishness to let the rooster go. କୁକୁଡ଼ାଟି ଗୀତ ଗାଇଲା ଏବଂ ବିଲୁଆଟି କାନ୍ଦିଲା କାହିଁକି? ନିଜର ବୋକାମି ଯୋଗୁଁ ସେ କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। 10. If two persons quarrel or fight, one that wins at the end is said to have the last laugh. Who had the last laugh in the story? ଯଦି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ବା ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯିଏ ଶେଷରେ ଜିତେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ to have the last laugh. ତାହେଲେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରେ କାହାର ଲାଷ୍ଟ ଲାଫ୍ ରହିଥିଲା ବା କିଏ ଶେଷରେ ଜିତିଥିଲା? In this story, the rooster had the last laugh. ଏହି ଗପରେ rooster ବା ଗଞ୍ଜା କୁକୁଡ଼ାଟି ହିଁ ଶେଷରେ ଜିତିଥିଲା। Okay, we have completed the comprehension question answers. In the next part, we will discuss the post reading
section. Thank you for watching the video. भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबा जोगु धन्यवाद. जदि भिडियोटी भल लागिछि ताहाले निश्चय लाइक और सब्सक्राइब करिवे. जदि किछि डाउट अछि ताहाले कमेंट सेक्शन रे निश्चय पचारिवे. थैंक यू.